Menjuah-juah membantu Krina Permata GBKP Klasik Sekolah Langkat secara khusus bagi Permata GBKP ijabah P Kamringan. Ope kita ngorati kata di bata ibas bahan P anta warienda mari rasil be kita toto kita. Isakan kami bujur membantu Tuhan sebab kami Krina enggo itaru kendu kubas kegeluhan kami sehibas Pak Sainda. Ate kami nambahi pemeteh kepentaran kami alu erlajar ibas kata di batanari. Ema kalu metru ukur mindo kami Tuhan, gelah kami si ngajari kami, maka ngasup kami, ngertikan kepentaran du. Ibas gelar Yesus Kristus reh kami ertoto manbandu. Amin. Kekelengan Kristus Permata GBKP ijabah P Kamringan. Adina batang sawit buahna mabuah sawit. Mela pernah idahndu baskutata langkat enda batang sawit buahna ketangge. Entah batang sawit buahna cimen. Andi batangna batang sawit buahna tentu buah sawit. Enda teridah KP arah kaisi ituliskan penulis kitab Jakub enda ibas ogenta Jakub 3 ayat 10 telu 10 walu. Tapi sope seh kita kuje mari banci sinen ibas Jakub 3 ayat 10 Pagenda nina. O seninangku labo banci batang galiman erbuahkan buah kembiri. Labo banci batang anggur erbuahkan galiman. Bagepe labo banci sumbu lau masin pedarat lau malam. Penulis kitab Jakub enda pe ngertikan sih. Labo mungkin batang sawit buahna buah ketangge entah buah cimen. Adi batangna batang sawit tentu buahna buah sawit. Senina resturang kekelengan Kristus kekelengan kami Permata GBKP kitab Jakub enda emekap kitab si ituliskan man perpulungan kalak Kristen si la tertentu perpulungan siapai. Tapi perpulungan si ibas paksa di ogendo kari pengantar penaruh kubas kitab Jakub enda si merat. Artina ku erbage-bage perpulungan kalak Kristen. Adi si oge katerbagesen karena kitab Jakub maka sidat makari ije maka lit pengertin takari labo terpesirang kini teken arah perbahanan. Alu anding-andingan si ibas ayat 10 andai itambahkan kami ndai ia buah sawit tentu asalnya dari batang sawit. Labo banci kalak sirkini teken perbahanan na la perbahanan kalak sirkini teken. Andi batang sawit tentu buahna buah sawit. Andi kalak Kristen tentu buahna teridahe. Buahna tentu si erpalaskan kini teken naman Tuhan Yesus. Emang kemari ras-ras si perdiateken ka ogen tandai Jakub 3 ayat 10 telu 10 alu. Judul perikopta kepentaran sirehna idatas nare ayat 10 telu. Litkin sekala i tengah-tengah do pentar dengan erpengangkan arus icidah kena arah kegeluhan nasi muhuli alu perbahan muhuli si dalan kena alu metru ukur dengan kepentaran. Andina kala si erkini teken man Tuhan Yesus ia pentar kepentaran na rehna arah kini teken. Jadi pentar jenda labo pintar secara akademis, labo pintar secara kemampuan, tetapi pentar jenda maksudnya emekap kengasupen guna meteh kai si menghuli ras sila menghuli. Kini teken si menggerakkan kepentaran bijak. Kam sebagai permata mungkin meganjang sekolah du, mungkin juara kam, mungkin hebat kam bebas pendahindu, mungkin melalak kualitas du, tetapi lengah tentu kam jadi kalak si pentar, jadi kalak si bijak. Mungkin juga kepentaran secara akademis banci mabai bana rebahan kita reh pentar na reh bijakna, tapi belum tentu. Tapi kalak si erkini teken, kalak si tuhu-tuhu tandaina Tuhan Yesus pasti lid kepentaran pas iya.
Jadi adi nindu lid di tengah-tengah du entah ia kap du kam kalak si pengangkan kalak si pentar, maka aturna teridah me kepentaran due arah kegeluhan du si muhuli, arah perbahanan du si muhuli. Tapi erbahan muhuli ye pe likan kari piga-piga jenisna. Erbahan muhuli ye kai motivasina, erbahan muhuli ye uga carana, rahna ibas pusuh si uga, ibas pusuh si meganjang ukur, entah ibas pusuh si meteruk. Kita sebagai kalak Kristen engko si eteh bahwa kita kalak berdosa. Perbahanan ta si muhuli pe engko jahat nih na memang ya. Maka adi erbahan mahuli pe kita labo erpalaskan kini ganjangan ukur, labo nuluhkan kehebatan, tapi alum terukur. Betul ukur si gejapkan kita tetap kalak berdosa. Tapi perban kita anggo itebusi Yesus Kristus, maka kita erpala-pala guna dalankan singena ati Tuhan ta, mungkin iteken ta, janah krina silakoken labo alu mengganjang ukur, tapi alu meteruk ukur. Memang benar-benar dari hati yang tulus kita ngelakokan si muhuli, mencedahkan si muhuli. Si teruskan ku ayat 14. Tapi ibas ukur ndu kam percian perngilas dengan diri ndu saja ngenca irana kendu. Olah megah ia kap ndu karena sie jana olar bual nang nangi si tuhu. Lit kang karikala erbahan muhuli ia cidah kena perbahanan si muhuli. Perbahanan na muhuli tapi ukur na lang. Percian perngilas percian morah hati nusur si kerjangan kala. Memang menjilep aja kala. Ya goya noko memang perngilas. Sitik engko melas pusuna, sitik engko melas pusuna. Dirina saja ngenca irana kena. Selfish. Kita semua punya ego, semua manusia perlu punya ego dan kita pasti punya ego. Tapi kita, walaupun kita punya ego, punya keinginan sendiri, punya pandangan sendiri, tetapi jangan jadi orang yang egois. Jangan jadi orang yang mementingkan keinginan dan kepentingan diri sendiri. Muhuli petri dah perbahanan ta, adi pusuh ta percian, perngilas, ras mementingkan dirinta sendiri surah-surah ta saja. Adi bagai labo tuhu perbahanan muhulindai sia-sia. Si krina perngilas percian ngeranakan diri sendiri ngenca perbual membalikkan kenyataan, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Si enda krina nina ayat 15. Si enda labo kepentaran sirehna i surga nari, tapi biak na biak doni, biak binatang, biak setan nina. Lit kang kita mon siakap pentar kita, hebat kita, pusuh te erbahanca kita rusur terikut kita ikutkan rusur pusuh tasir dos enda. Dungna percian, perngilas, ngukurkan diri sendiri saja kita. Tapi siakap kita pentar, siakap kita hebat, siakap kita bujur. Tapi nina ibas ayat 15, si enda labu kepentaran sirah nai surga nari. Tapi biak doni, biak binatang, biak setan nina. Ugakin biak doni. Keriahan diri sendiri, kesenangan sementara, fana, biak binatang juga, insting bertahan hidup, berebut, egois, mementingkan diri sendiri. Ras biak setan, uga kakin biak setan. Setan uga gelah gerupuh bagai merusur ibahanna. Jadi adi muhuli pe perbahanan ta, tapi adi erpalaskan ukur si bagian dandai, berarti elang payo, berarti kepentaran ta rehna la ibas surga nari, la ibas kibatanari. Maka ayat 16.
terus kenaka biak doni, biak binatang, biak setan gua kini ading golit biak sebagai bas jerinta, maka ije pasti lit percian, memang cian ate ngukuri kepentingan diri sendiri saja, ije lit berbagai-bagai perubatan ras perjengilan. Nah, sebagai yang tandai anda setan biak na late na lit kedamaian, late na lit ketenangan, uga galah rubat, uga galah gejek, tapi seolah-olah kita benar, seolah-olah kita pentar siakap. Perdebatan yang tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya, berarti rehna ibas setan nari. Ayat 10 itu. Tapi kepentaran si rehna idatas nari, si pemena eme bersih pusuh praten, git erdame, lemah lembut, lama gogo, dem perkuah ate ibas ia, dengan erbuahkan perbahanan simhuli, larayo ayo, ras tangkas ukur, tangkas kata. Ay, mari sinin manjaran dan dai permata. Me ibandingkan na jenda. Andi kepentaran sirahna ibas biak doni nari, biak binatang nari, biak setan nari, pasti lit je sila menghuli bas pusuh, jangan teridah pe arah perbahanan ta. Atau mungkin sebaliknya, menghuli tempat perbahanan tapi setuhuna lah tulus, lah bujur perbahanan jahat perbahanan menghuli pe. Sebab rehna bas ukur si jahat nari. Ayat 10 pitu nina lid kepentaran si tutuh kai kepentaran si rehna ida atas nari, kepentaran si rehna arah kini teken si tuhu nari, kini teken man Tuhan Yesus. Kepentaran rebahanca pusuh tak bersih, pusuh tak bersih, lalit percian, lalit pernilas, andi pusuh bersih, kita ersura-sura rusul erbahan damai. Andi sempat terjadi je perjengilan, perubatan, perdebatan, perbedaan pendapat, tapi kita tetap berusaha, ersura-sura kita gelah bansir damai, teman tetamis, lai tanggit rubat, sedawari teta langgit rubat. Lemah lembut berarti ngukuranan, memang adinda bas pusuh nari, pusuh bersih, pusuh si bersih erbahan kita tetap berupaya gelah bansi erdame, jenari lemah lembut berarti adi lemah lembut arah ranan, ngerana, ranan ta la erbahan cakiti ukur kala, ranan ta la erbahan cakala megelut, ranan tala pegejohken, ranan tala rebahan cakala rubat, ranan tala provokatif, lah jadi provokator kita, janah lah megogo itu bikin gua permata, iyalah kalau megogo ini berarti lalit ukurna jahat, lalit ukurna buruk, ia tulus julus polos lah megogo. Lah masalah ia kapna umpama ia perusur disuruh kala, lah masalah ia kapna umpama rusur pe tokohi kala, lah megogo. Dem perkuah ate ibas ia, mekuah ate nakala, dem alu keleng ate ia, janah erbuahkan perbahanan si menghuli nina, jadi perbahanan arah ukur, ranan, janah perbahanan nape, perbahanan si menghuli. Larayo ayo enda andina bahasa Indonesia tidak pilih kasih. Baik bukan hanya kepada orang yang baik kepada dia, tapi baik juga kepada orang yang tidak baik kepada dia. Mankrina jelema menghuli ya. Tangkas ukur, tangkas kata. Adi bahasa Indonesia la munafik. Kalau munafik gua manis di bibir, pahit dalam hati. Apalagi pas di bibir aja dia manis, tapi setelah pusuh negara gurulah. Ayat 18. Tuhu payo maka si menghuli mebuah si iperani ibas benih perdamen, si isuan kalak si erna ate nang dani perdamen. Ukur si bersih, ranan si manis ras lembut, teridah kaya terus kubas perbahanan si menghuli.
enda me kepentaran sirna idatas nari, enda me buah si teridah ibas kegeluhan kalak site man Tuhan Yesus. Adi batang sawit teridah ngebuahna buah sawit. Oh, tapi ada pertanyaan yang lain. Tapi pendeta, ada pohon sawit ini buahnya memang buah sawit, tapi ada buah sawit ini yang bagus, ada yang gak bagus, ada yang janjangnya besar, ada yang kerah kitik. Itu bagaimana? Kepentaran sirehna ibas di batanari, adi batangna PPG ngeluh arah urat si benar nari. Tentu saja pasti buahna bahuli. Tapi adi batangna tetap batang sawit, adi uratna landarami pangan kubas ulu si benar eme Tuhan Yesus kini teken si tutuhu, maka tentu saja perbahanenna buahna labu mahuli. Maka man bandu kekelengan kami permata, khususnya permata GBKP kelas sekolah langkat ibas pe antendang gonde si gargari menjaranjar karena kata di bata si tersurat ibas kitab Jakub enda. Kita genduari GBKP enggo 130 sada tahun berita si meriah seh man kalak karo GBKP kam permata rudang-rudang gereja sirbahan sa gereja dilap mejile. Sebagai permata enggongi kam tuhu-tuhu rembak ras Tuhan Yesus, enggongi tuhu-tuhu kam rekini teken man Tuhan Yesus. Adi uwe nindu berarti kini teken due teridah arah perbahanan du tiap hari, teridah arah ukur ndu bersih, teridah arah cara ndu ngerana berkomunikasi, teridah arah perbahanan ndu. Andi anak sekolah kam, bas sekolah uga kam ngerana ras temandu, uga kam ngerana man gurundu, man orang tua ndu i rumah, andi kam enggo erdahin, uga kam ibas ingandur dahin. Tandai kalak ngi Tuhan Yesus arah perbahanan ndu entahlang. Enda tanggung jawab ndu sebagai permata, tanggung jawab ta sebagai kalak Kristen. Erbuah mim kita. Adisi katakan kita permata, kata kendukan permata, aku permata. Permata berarti anak muda gereja, pemuda-pemudi gereja GBKP yang percaya kepada Tuhan Yesus. Andi tuhukin kam te man Tuhan Yesus seharusnya teridah me arah perbahanan du si tutup wari ijapa pe kam ringan. Maka ibas bahan pia enda kam kita kerina ibabai untuk jadi perberita si meriah, jadi saksi Kristus. Teridah me kini tekendu arah perbahanan du tiap wari ijapa pe kam ringan. Jana ibas 130 sada tahun berita si meriah sehman banta, maka radu kape sirayakan 130 sada tahun usia KKR GBKP. Mungkin di kam permata yang juga adalah pelayan KKR, mungkin lid adik-adik entah kade-kade si di usia KKR, uga kam nuduhken kini tekendu jadi saksi man anak-anak si kiti denga kam adalah permata si erbuah ibas kini tekendu man Tuhan Yesus. Andi kam kin pelayan KKR, benar-benarlah tunjukkan teladan yang baik kepada anak KKR, benar-benarlah melayani anak KKR dengan iman yang teguh dan memberikan contoh nyata ibas kegeluhan du. Andi lid bas keluarga ndu KKR, maka anak KKR andi idahna permata maka tambah nakin terkena aku nanti mau jadi kayak abang itu nina, aku besok mau jadi kayak kakak itu nina. Sebab kai idahna arah perbahanan ndu, idahna bahwa kam te man Tuhan Yesus. Jadi selamat erdita semeriah man permata, selamat berbuah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan biarkan
Imandu menjadi iman yang mati. Ketika mengaku orang Kristen tapi tidak terlihat imannya itu dalam kehidupan setiap hari. Enda mekata di bata si banci pesah kami manbandu menjuah-juah mari ras kita ertoto. Saken kami bujur manbandu Tuhan, engkau kami belajar karena katandu warienda, engkau iurati kami katandu arah kitab Jakub, erlajar kami arah kitab Jakub bahwa kini teken kami man Tuhan Yesus la terpesirang ras perbahanan kami ibas kegeluhan kami si tetap wari. Sampati kerina permata gelah ngasup nuduhkan buah kini teken alu ngelakoken si muhuli ibas kegeluhan nasi tetap wari ijapa pe iaringan. Bujur ibas katandu ibas persingeddu jadikan kerina permata jadi permata si pentar sebab kepentaran nae reh ibas kini teken si tutuhu man Tuhan Yesus ibas gelar Yesus Kristus reh kami ertoto man bandu. Amin.